মদিনাতে গেলে যে ফল পায় না এরকম না, মানে মানুষের হক পেয়ে ভণ্ডামি করে মক্কা মদিনা যায় কোনো লাভ হবে না। আর কেউ যদি আল্লাহ খুঁজতে যায় মাইজ ভান্ডারও আল্লাহ পাওয়া যায়, সেটা বলেছে এখানে। मक्का मदीना वृंदावन में घूमने से क्या फायदा मिले, नूरे खुदा नूरे नबी, नूरे खुदा नूरे नबी, नूरे खुदा नूरे नबी, अंदर में सब कुछ मिले। गौसुल आज़म नबी भंडारी नूर से आज़म, से आज़म अमर गौसुल आज़म मज भंडारी नूर से आज़म नूर से आज़म खेले भंडारी, नूर से आज़म खेले भंडारी, नूर से आज़म खेले अमर गौसुल आज़म।